te hakabaning kong haswa ya kabangin sedang ya kani kajing syakri kajing ublay lingba jong kani ka sngi ka bakerpang hakabangi kum ki kon samla yo ya kaban rakhe ya kani ka youth sunday lingba jong ni snam arhajar arpho bat hapdeng jong kini ki por ki ba hakaba ni hakini ki sngi bakani ka klam kayo ya kaban sar hakaleng jong ka perthai Henry ni nang yo pat ya kani kalat ban syakri yo blay lingba jong kani kasngi ka pakirpang ni aingo yo blay ba julong ringkat bat ngi nakawesh kapor syakawai pat nga ai ku blay ru bat pediang song bha ya i pastor reverend thapa ibala ringkat bat ngi iban sasyem ya kabanta hakabasam ya ka kubor nagaktien kachong blay nga ai ku blay ru ya baro kinong isimanta kiban sasyem ya kabanta lingba jong ani ka program kachongi nga pediang song baru ya pi baro ki para banget ki badon halagi yeng kisam ki bapet ya kani ka program kachongi kum ka jisang samla jong kabalang presbyterian moyong rem hak bakinyo ya kaban rakhe ya kani ka youth sunday jong ni snam arajar arpho bat ashwa ya kabang ya chaprang ya jing syakri ka jong ublay in yo ya kaban la ya khmat jong blay ha ka jing duai kokpa jong bah panang ni wan bandam ret akhmat kislajat ki bakho ki jong me Mimla krem da aingu ya me ablay ba me lalong ringkat ke atrai ya kaching kachongi me panla yangi bangin long kumne kumangi long kin kanrat bat ngi yo ya kani kalat ban syakri ya me lingba jong kini ki kor ki bor ki batmai ki bamanta ki bangila ban yo bantalang ya kajing syakri kajongi iway pa iway atrai ba pha to isnay bandar ringkan bat kani kajing syakri kajongi kumki khon samla hakajing rokhe kajongi yame kanran to ai ru ke atrai bakaway ka benta ke atrai ka bangin yo ya ka ban pendap lingba jong kani kasngi kinlong ki badiang hon khmat ka khat ka ching snai ka chong me atrai to isnai ban yalam yang na do kani ka sedang do ka bawai no chongka nishania bat buti ha ka sangti ka badan bor ka chong me ba man yalam yang kan rat ni duai bat ngi khot karpat ha karteng ka chong Jesus Christ walong nang pen MBA chongi menta bat hala kartaru amen ngin ya beteng pat ya kani ka jing syakri ka jing ublay da ka cingruai ka ba nrios pa arpu prana kot cingruai ka ba thamai nrios pa san na ka kot cingruai ka barem nrios pa arpu pra na ka kot cingruai ka ba thamai nrios pa san na kot cingruai ka barem Lên ti jing ya jongi dab jing snew ba jisi try ba in shami men tangi pai jing ma ba dream ki am jing dum ya ni kata lam yangi shaburom jong mitrai nasobawan karpat ya imastabi khamdej ba in yalam yangi ka ba pule na khtin ka chong play bat ru ha ka ching tuai bat hadian ba imastabi khamdej ila dab ya ka ban shim ya kani ka benta in sayo ya ka ban lom ya ki ching aingo ban kumjuru pi ki prabangai ki badan halaki yeng sam ki ban
lomi ki cing aingu ngas hadian balda ban lomi ki cing aingu ngan kerpat ya i teman mesan yang sawan sini cekamat ya ban duai bat pen kentang ya kini ki cing aingu. Để cho mình lấy lăng học lệ chừng tuổi dan penpulih nak ketin ke bakhu ke jong play mengilak ban syam nak gospel ke jong Yohanes kalenong ke bakhat nyo bat kedkhon ke bakhat sao ki kintien ki ong kumne ya kata ka ketin jong me ngala IT haki kata ka perthei te kalasyun ya ki na ka jong ka perthei kumba ngang ngamlong na kajong kaperthei nilai osngoi ka ktien ka bakhui ki jong play han ka por ka bantang ine le lang hau play ha ki jing tuai to ine tuai ko pa jing yu bahap neng long ka bakhui ka kerteng ki jong me try ngi wan yak ban aingu eme try sai sisien pat ha ni ka por ka banta try ki jing don rangkat ki jong me ha ki jing em ki jing try pengila ban long kum ni haduk kan klimat ka banta kin ko kanran dari ke jing it bat ke jing snai ke jong me kin ko kanran bi besnai kani ke sngi ke long ko kentang ke jong me yak bangi baro ngiyo ban mani bat syakri ha ke mensim ki donut ki jongi kin ko kanran try bi besnai namar kata kani ka por komentaru ngiyo yak ban wan ahmad ke jong me kin ko kanran mengin duai ban khot karpat me kin kanran ba mi snake kin kanran ba menang long lam rekat bat ngi hak sngi ban sa ke jing em ke jing try ba ngem tip ke e ke bacha kham tam hi sngi ke ba khadu ke menta ke sngi ke jing em ke jing try yak ba kani ka khlam ka wan ban len shop ke jing em ke jing ndai try ngi shanya ngi IT ha me kin ko kanran jesu be e be snai kani kasngi kalong ka kentang ya ka ba jiseng samla hi baro try ngiyo ya ka ban rakhe ya kani ka youth sunday kin ko kanran ai ba kani ka youth sunday kin kanran kan kran ni ka danut ka mensem ka jungi kin kanran bangin long shisha kita ki brio lani ki khun samla ki ba om jong ka perthei walangi em ha kani ka perthei ru ri ai bangin ya persangkat bala bangin long kita ki khun ki jong me ham tam hai ni sngi ki bamenta try ngi duai akhmat ki jong me try ya ka na ka benta ki jong syakri ki jong me try bandan ni ka benta ka ban sam ya ka khubor ka khtien ki jong me try ai ba ke bon pen kre try kan da long shisha na ka jing panai penjanai ki jong me kin ko kan ran try bi bisnei ya rab re ngi kum ki khun samla baro lesi ki badan hang ni bat kum juru ki badan ki yeng ki sem ki bala ban ye i lane yo sngo ya kani ka program kin ko kanran akan da long shisha ka ta ki jing pam ko kan jam sem kin ko kanran ingi try long lam rangkat try begini ka por ka batang sa kin kanran ni pa ni kini baro kerteng ka batyang tam ka jung try bonong penim jing uji sukres amen ye pendam jing duai atrai beli mukpa jing bahabeneng ngidap tak jing sungu ye makan rap do koridor bamli sne ban panla ingi ngiyo ye ka bekum kan kalan bandon ka yeng ka bakantang khoi ke jangma begin yo sasisin pat je ne sngi ka koridor ka bakantang ke jangma ban syakri ban mane ban pendon buram yang kerdang ka khoi jama habangi pai nak bataka jing em ka bangila di ban mat ini sngi ke bamenta ko try ngemla au bleklem da penpau ke jing sungu yiki bor sensyar yiki bor sarkar ki balapli yangi bukum kan dikalat walangi ladai ban do no yiki jing yasham lang kumpai lang ujama ka ying ga bakantang khoi ke jama au ble ndring yo pai kan dikalat ko konrat ban syakri yame lang ba jong ke bukum kan ne kapor ngi aingu yeme au ble me penla ru yangi bingin yo yiki syakri banyo i ki syakri ki jama banyo asngau yiki syakri ki jama ki bethu ki bapen kan mau ki bahikai ki bapen bana yiki ktin ka ba em ka jama ka bangila banyo i ni ki ying ki sem ki jangi try bi et kan ka sngi ka long ka sngi ka bakar pang e ka bakantang e ka bi khon samla jong ka balang bat ki balang ki ba pher ki ju rakhe ban syakri ban muram ya kerdang ka ba khoi ka jama au blai konrat mila pliru ia kan dikalan nak bataki khon samla ka balang ka jang hang ni ko konrat mengilaban a ia jing syakri
ko konrad ba koridor hakat snem ga bamenta au blei bu kpa jing ba brengi aingu ki jing ku ki babon sertap ki jame ki jing em ki jangi ki bahakan ka por ka bamenta ko try mangi ki badan kan ka jing ka bakantang ka jama ki khuon ki jama ki bahal ki jong ki jing ko konrad bi ki bayu i ken konrad ba leng ba ki YouTube bat ke TV channel au blay ki bayi sim bentai kan ke jing syakri ko konrad ki bla kloru ko konrad banya sebor syakakam ke bakantang ke jama ngi walam ni ke jing ai baro akhmat jeme au blay ni karpan ban pediang iki kumni kum bakilong au blay bangi dekat pat meni iste ben kerku ko konrad ya baro krepe yeng kristan ko konrad ki badannya ke benta ke bakrau banya sebor ban ai syakakam ke bakantang ke jama na ko kapor sikawe pakapor bat kham tam han ka sngi ka bamenta au blay kerku kan kenoi ki kam ki kiti ki jangki ya rap yaki bigila menang yo kerhai na ko sngi sikawe pat ka sngi ba jarap kham tam yang iwe pi we au blay bingila ban ai shame om tang daki jing ai ki jangi henry la ban ai bingin ai kan ra shame da ka do nuot ba jing em ki jangi baro isne banyalam ngan kapor badang sa atrai pedang ru yang ikum ni ko mangilong nakalebat map kirangkang baro haka kerteng gajung jisu ngipan amen Mentapat ngin lapoi syakawai ka benta kata kalong bangi yo ya kaban sengo ya ka jingrai kerpang na ki khun samla jong kabalang ngakerpat yaki bakin song bahaban shim ya kani ka benta
Giêsu là ông trai là vì đấng hạ ca về thầy nhân mà vì lòng kê trong cuộc đời vì thêm lòng kê trong cuộc thầy cuộc đời Giêsu là ông trai bên cạnh tâm mô ya là đi tu kinh ya no na ca vasni anda good kiski shu play in your head Timen tapat ni lapoi syakawai ka benta jong kecing syakri ka jong iu blai. Kata kalong bangin yok sengau bat sengap ya ka kubor ling ba khtian ka jong blai. Ling ba I Reverend E Thapa. Haswa ya ka bangin yok ban sengap bat sengau ya ka ni ka kubor. Ni ya ruai lang na ka kot jing ruai ka ban riu spa arpulai. Na kot jing ruai ka ba thamai. San spa khandai po khandai na kot jing ruai ka ba rem. Tu yang samla u trayang I u kot ngau bayang no menta tu nghe các tin jong u tu ke pen bna ka khu bo jim pen em ba ba ya la de ai lut ban len na maru Giêsu sha prang dong in nang yan ka kam u tra jong I ngin mi ban ya trai sha prang dong in nang yan he ma jong u ban pen ya ra per te long slur wat chep ting bu trai u don ha jan gom chi pai ba ba ngin tu ngin am ken ran la jing e bun ja ngin shem ba du Giêsu ngin ngos kem ya ngi un ai bor ha jing tlotun kershan Ni aingo yo blay baula don ringkat bat ngi hado kan klip mat. Badulai kan kapor ka bakirpang. Bangi la syakri yo u ha kan kapor. Hoid wat lang im la ben don ha ka ying jong blay. Hindre ula play kum kan kalat link ba ka YouTube channel. Bangi la ben syakri yo u ha kan kapor. Bangai scam ha kan kapor. Babaro piba shimbanta ha kan kapor. Pin mat ka jingkur ko. Lingba kan ka jing syakri jongi. Ngapin pau ka jing songoru ya ka jing sasamla balang presbyter yang nong mau yong rim bakila ai kan benta yang pan sam nak tin jong blai ha kan ka por. Tu blai nang kur khu ya pi kum ki samla jong ka balang. Bat pila ben ya syakmat ban syakri u. Bat ban pindan burung kertang bakrau jong u. Dia syua bin yai syakmat ton pindam hacik doai. Kok pa jong ibab neng ya aingo ya mea try. Memela ai kan ka por ka bakirpang ha ka jing em jongi. Paringila ben syakriya me paringila ben pindan burung kertang bakrau jong mea try. Hoi wat langi de ben em ha ka por jong ka jing e. Ngila ben don ha ka ying bakentang jong me ban syakriya me. Hindre medang pli ka lat yengi. Haki yang asam jongi bangi labin syakriya me. Atrai melongu boleh bakrau. Melongu boleh atrai. Ubatip kiye ke baro ka baja ka jigim jongi bar ka perthe baro ka wai. Pasim ya kan ka por habing syakri atrai. Pidang ka jing syakri jongi ha kan ka por. Ai ka long shi ka jing kur khu ya baro. Kiba sngap bar kiba pe ya kan ka jing se ha kan ka por. Kur khu yang ilang baro. Ha kerteng uji sungipan. Amen. Bat kum kan nga sngi kerpang. Bat kibu chkhod ya kan nga sngi kum Youth Sunday. Ha kan nga snem ka long ka compare hindiat.
bangim laben don hakaying bakentang jong oblay ban rakhe yakan ngi kum ka youth Sunday hendring ai ngo yo oblay wala play kum kan kalat barki samla jong ka balang hangniru kilashim yakan kabu ban syakri oblay lingba ya kini ketiar ki badon hakajuk ka pamenta baka team jong ka youth Sunday kelabok kum ni haka pertai hindrai jong ka pertai lashim na gospel kat kum Yones kalau ningko ba kat new ka dekat ka ba kat sao ngakobin polis sa sen par ya kan ka dekat gospel kat kum Yones kalau ningko ba kat new ka dekat ka ba kat sao kak tin jo blai kong kum ni ya kata kak tin jong me ngala IT haki kata ka perthei te kala shon yaki na ba kimlong na ka jong ka perthei kum ba ngamlong na ka jong ka perthei but habangi pule ke dekhot hi barakowe lenong khatniu but hang ni ngi syam ka jingduai jong Jesus Christ but dan lain lagi benta jong ke jingduai jong Jesus Christ. Kabaning kong wala duai syapang yala de. Kabaar u duai syapang jong ki senran kiba buat yo Jesus Christ. Baka balai ke benta gade wala duai ya kito ki bangyai. But kani ke jingduai jong Jesus Christ kalong. Shwa ba kibriu bat kisipai jong ka himaro kin kamno yau par umde kane ka sen ka baningkong o Jesus Christ pinon kam yan kentin bon sen ha gospel yone sing syam ya kan kentin ba o Jesus Christ pinon kamu ong bangam long jong kane ka perthei langin pulik gospel yones kalang ka pra ka dekhot ka ba arpolai kum ta ter hang ta nang ta Yones khat san khat khandai but Yones khat pra laipon riu hakni kita khot bara going is labin shem bau Jesus Christ pindon kam yen kintin bunsin bau ong ngamlong jongan perthei ka hima jonga kamlong kane ka perthei u bunsin pindon kam ya kane but haba u ong ula ong ba u ladi umlong jongan perthei barka juga paru ong bakito kiba buat yo Jesus Christ kimlong jong na perthei hi balik kimlong jong na perthei bar ngitip khambha langin pule gospel kat kim Yones kalun ka ba khatsao ka dekhot ka ba laipo hangni ak tin jong blai ko ong bakane ka perthei ka long jong baman But then mertau Jesus Kristus ong bangam dei jongan perthei but piru pim dei jongan perthei bakane ka perthei de jong baman Hindra ka jing shisha ka jing kilikawan bele u ble la thau ya kan perthei bar ka perthei ka long jong baman Hindra jing sha kam de kumta hau ble la sna la thau ya ka perthei bar ka wei bar ayo breu ban shinsha ya kan perthei bar ka wei Hindra habau breu la lepap persya yo blai ula dino ya kani ka jinglong try jong ka perthei barakawai ya usaitan ne ngilabin ong yo baman padai na ro ka singi kana ka perthei barakawai ka long jong baman badai na marka ngilabin I ka jingsne bar ka pop ka roy man la ka por kat badang mi ka singi ngilabin I kat no ka jing sirkai ka long kana ka perthei barakawai Bad gilabin I ki pop kinang manroy malakapor sa kapor. But day na markataw Jesus Christ uong ikintin but mangaro gamlong jong na perthei but piru pimlong jong na perthei. But uong ngala jit yapi na ka na ka perthei. Parlok ba I jong ngilong ki brio ki bala jit da ublay. But day na markatang ngimlong jong na perthei. Da ka jing I jong ublay, ba ka jing ai a jong ublay, ula jit yengi na ka na ka perthei. But ngimlong jong ka na ka perthei. U Paul pindon kami kintenu ong
Siti jong Paul sa Koren sitting ba ningkong so Koren kalinong ka man riu ko dekat ka ba arpo uang e kinten uang pangilong ki briu ba ulas don ulas se da ka dor ba ulas siu yangi ba ulas tiet yangi da ka snam jong Jesus Christ ba ulas tiet yangi pangilong briu jong blay ba dena markata Jesus banyak ni ba dena markata ngimlong jong na perthei ba habang ngimlong jong na perthei ba ngim de ben I ya kana ka perthei ngim de ben I ya kana Jesus Christ ukwa ben pin kin maho ya phibet yanga ba habang ngimlong jong na perthei ba ngim de ben I ya kana ka perthei Paul upinon kam kan kintin nga sotunat bha ani pulis hiti jong Paul sa ke Filipi ka linong ka balai ka dekot ka ba arpo uang ka jinglong trais nong jongi kam dei ka nga pertei hindre ka jinglong trais nong jongi kalong ka beneng badu Paul upinon kam laringin pule ter sakma duang ba kala banyanga ba bhayanga banga leitno na ka nga pertei ban em yang kalong Chris Hindre ban yapno kalau jimin toyanga kalau ban yanga bangan emne ngan yapno ngas kuahi ban leitno nangkana perthei hindre kalau jimin toy pi ban em upol upindan kam yang kenten uong pa mauru umdei jong kana ka perthei ba kana ka perthei dena waktin jumlai ko ong wat I ya kana perthei bat ki e jong na perthei Kajing ko brai jong ka kmat, kajing ko brai jong ka do, kajing sarong jong perthei kini baro kadai jong perthei, but pinum ya kana perthei, but kito ki bai ya ka perthei, kajing jong pa ne blay, kamdon bat ki, para bangai, nilong ki briu ba blay la jiet na kana perthei, but ngim long shu jong kana ka perthei. Ilong jongu blay, ba dena markata, ba ngim de min I ya kana perthei, ba ki jongu na perthei ngim de ben I. Dena marta Paul ong siti jongu Paul sa ki Roman kalon ka ba khat dekot ka ba wat pen srem ya la de, bat kane ka perthei. Wat pen srem ya la de, bat ya kane ka perthei. Siti jongo Jacob kalin ka basaw ko dekot ka basaw uang kumni ka jinga log bat kani ka perthei ka long ka jingshon baru blay par habang ipuli bor ke dekot nak tin jongo blay ka pinkin mau ya phi bat yanga ba tang kani ka way ba ngim long jong kani ka perthei baru Jesus Kristus tip syaya kani Bad haba ngi don hakan ka perthei ngin mad ki bon ki jing ngin mad ki bon ki ka jing sale bain ba ka jing pin shai bad bon kita ki baro ba hindroi bele pat udang sha ya pi bad yanga ban don hakan ka perthei la ngim dei jong ka perthei bad bele u ble u Jesus Christ udang sha ya pi bad yanga ban don hakan ka perthei ngabon sen nga kli ka jing kli halade nga ong Atrai ka jingmut jong me ka long ban pen em yang tang ben le habaneng Tharai swaban ngan yap no ngan klat no men shim no yang men jiet no yang hindroi mela jiet yang ka karta dang biang mela jiet yang balai atrai ka perthei kam dei jong hindroi me dang jiet yang me dang bud yang bu yang ha ka perthei pila ben kli ya ka jing kli haladeru atrai lada ngam dei jong perthei Bele me bu yang ha kaneka perthei pat. Ke ka jing tmu jong me ka long haba me la bu yang ha kaneka perthei. Pat haba na perkhat bha ya kane. Pat haba nga perkhat sapang Jesus Kristus por. Baru Jesus Kristus ong yang kintin kan ka perthei kam nei jonga ngam long jong perthei. Pat haba ngi pai sipor hendiat. But udon hakna perthei. Baka jing temu jong Jesus Christ bandon hakna perthei. Kalau ka jing temu jong piba jonga habo bu ya piba yang hakna perthei. Watla kana ka perthei kam dei jongi ngimlong jong perthei. But lightly kiye u Jesus Christ habo don hakna perthei. Watla dei jong perthei ulale. But u bleu kmi ya kata naga jing em jong pi Bat jonga day namar kata
ublay ula bu ye pibat yanga ha kana ka pertei kabaning kong king Hashem kadei ban pendan burom ya ublay ubu ye pibat yanga ha kana ka pertei wat lang ngimlong jong ka pertei hinri ha kana ka pertei ba pibat nga ngila ben pendan burom ya ublay ha beneng ka burom ka long ya ublay malaka por atho sau kan ta kalong ka burom ya ublay hinre ukmi ka burom ya bat pi bat nga habang don ha kan ka perthei habang pai sakti jong ublay sa pango Jesus Christ bat ha kan ka lunong ba khat niu hi hang nang gila ben shem ka dekot ka ba ningkong pada Jesus Christ dua ya kan jin dua yu ong ya kan tin to pindan burom ya khon jong me bau tahu kon ru un yo pendan burom ya me ka jing tmu jong Jesus Christ ka jing em kalong ban pendan burom yo blay malaka por bat mana klepmat ka jing em Kristan habangi em ha kana perthai kamut bangi em ban pendan burom yo blay ka jing tmu de kata ha ka jing em jongi u blay jongi u khmi ka burom naka jing em jong pi bat jonga langin pai saktin jong belay ka kitab Malakhaya kalinong Malaki kalinong ka baningkong ka dekot ka banriu u belay wong ya kan kintin u kon u buram ya lauk pa baru syakri ya lauk kenrat telada ngelong ukpa hangno ka buram jonga hangno ka buram jonga u bleu dan keli ya kana jingkeli hangno ka buram jonga ha kitab Exodus kalinang ka ba khatneu ka dekot ka ba khat sau ka dekot ka ba khatneu hangta u blela ong kinten wang paun pinne ya ka dono jong ki Egypt bakin but haden jong ki tengan yo buram haloru paro bat halor upai dia pom jong u bat halor ki nongsong kulai jong u habangi pai saktin jong blengi shem bau ble jong u long ble u kmi buram naki breu jong u kitab Samuel kabaningkong kalinong kabar ka dekot kabalaipo hangneng gilaben shem sapang ka ying jong u Eli bagi kun jong Eli kilong ki briu ki ba la persya ya ka mon jong blay ki rong ha ki temples but hang ta ki temples ki la kat ba mon ki shem ya ki jing ai jing knya ya blay ki shem but nang ta ki la kat ba mon ya ka ta ki ke baro but ngap ka tin jong blay ko angkum no naba ki ba pendan buram ya nga ya kito ngaru pendan buram Hindro yakito gia pinlerain yang ngarungan pinlerain yaki. Ublay jongi ulang ublay ubak kimi buram naga jing im jong ki brio jong u. Yo Moses habu Moses sudang yalami ke jabin ro Israel. Badai ko baik por haba ki jabin ro Israel kila knium hakma jong Moses. Kiang amila yalam hakani ka zakari klau yangi. Bangilas liang ko But haba kita knyam hakma jong Moses lai ong yo blay ong ablay kini ki breu jong me kira kunum yang ki don kam bandi ublay la ong yo Moses tolek kren ya ketolom banang takan sami ka hinre Moses ula start ulai tit arsin ya ketolom kajing sisa kal kalami hinre ublay la ong kintin ame Moses me kenden kempindon buram yang hakmat ki jong ki breu baro nganum syaya me bandrung hakari jong ka jingkular palak bayi jonga ublay jongi ulong ublay uba kimi ka buram jongu leng baga jing im jong pi ba jonga haru katnung ilong gibril kum ki bangek kum ki ba sajid bangilai pindan buram ya ublay haru kane klepmat pilaban kili kumno ngalai pindan buram ya ublay leng baga jing im jongi kumnongi im kengi le
kini kam bangi le ha bangi dang em ha kena pertai ka pin pau ka burom jong oblei so sibin ong bon sin ka jing em jongi kam long ban pun dan burom yo oblei Hindray bon sin ka jing em jongi ka long ban pin so si yo oblei ka jing le jongi ka kam bangi le ka jing kran jongi baro ka long persya ka mon jong oblei ba hindray zaka ngi le bin long ka bun ban burom yo oblei Hindray ngipin sosi yau blay. Hakom kan ka por. Hakom kan ka por ha ka perteng ngirang em. Hapeng bon ki jing bar ka jing ale. Haro katnong ngilam pindan buram yau blay. Samla Kristan jong ka balang. Haro katno pila pindan buram yau blay. Ling ba ka jing em jong pi. Bila sa jit na ka perteng. Ba blay ukmi ba pindan buram yau blay. Haka yeng asem jong pi. Haka em lang ka salang ka jong pi. Haka jaka pule jong pi. Haka jaka tray jong pi. Bagi balang jong pi. Hado katno pila pindan buram yau blay. Ha balang jongi bonsen ki kana sam laki wan ban kili jing kili yanga. Pastor long ni am ban pongkum kene ka jain. Long ni am ban bo kum ka snio kum kat ko por jongi. Ngam jo ong yaki ngam jo bisha ki nga ong tang ne ko wekin tin nga si ong ik samla. Ko samla. Lare pi riam ka jing riam. Lare pi soto. Pa ka jing riam jong pi kan ai burom yo blay. Riam ya kata. Laka rukam kaps ni ojong pi kai buram yo blay. Le ya kata. Ka jaka le jong pi kai buram yo blay. Le kata ka jaka. Laka jing le jong pi kie. Kawan ra buram yo blay. Le ya kata. Ngam dan manong ruem. Wat perkat kie. Tang perkat tang kane kowe. Ka jing le ba ka jing rem. Ba ka jing kren ba kie baro jong pi. Kai buram ne em yo blay. Nga sotanat sa pangu Daniel. Usamla baba breu bastad. Ubreu la jet ublay la jet kerpang ya u. Balang ka governor hang ha re Babylon. Henry bon ki bala Persia ya Daniel. Kilawan. Kila pai kumno ngilaben lekran Persia ya Daniel ki ngilaben Persia ya u. Kisam tangkawe. Balada kilaben lekie ke sapang ka jingait. Baka jing shania jong u ya blay. Bakti jong blay ko ong ba kila ki breu ki balai Persia Daniel kila sna ya kawe ka statue. Bat kila ong yo sim Darius topin bana ka ri jong pi. Bat bunono breu haba pi tet ya ka turoi bagi breu barakin mane ya on your statue blay tau. Baru Darius usotnat bahaya kata uang to le kani. Pakila snai ka blay tau, pakila roi ka turoi. Hindreu Daniel pat u kamdem hakmat jong uni statue ne blay tau. Pakila mud bentep ya sa ka kram jong kising. Hindreu haba u danu kem compromise ya kata. Baru uang bahaya nga ban yap. Haka ying kram jong kising ban dem ya statue ne blay tau. Par hang tangilaben shem kumno blay ulapin em yo Daniel. Par nang tangilaben shem o Darius o siem Darius o pin benaya kane ko kenten lagi pin pule kitab Daniel kan linong ka man reu ka dikot ka barpan reu ulapin benaya kane ko kenten long burom yo blay jong Daniel. Ay baro kin mane yo blay jong Daniel om donu blay by em tangu blay jong Daniel ki samla kim jo compromise ki bo ka buram jong blay ba ningkong kelong ki breu klaben buram pinan buram ya blay dan ka wai ka por ha ka wai ka snong baru khana samla ulayo ka wai kam ha ka wai company. Bagi breu hang to ki sot ki tip ha bau try ko the company ki long ulale Persia ya Kristan. Pada uno badai Sakria ka company ujule pinstom ya ki. Balawan ong dan ki perlo ki lawan ong pin melayo kam ha ka the company. Pada ben letre ha ka the company.
Pemo try jong me pinstom ya me. Haba me try jong me untip ba melong Kristan. Baru ni samlo like 3 ha company. Assistem, arsnem, laisnem kalayat, sansnem kalayat. Parkowe ka por lawan syuti haye ngasem jong Barki bon ki porlok jong barki ngasem kilawan. Barki lawan kili ya kena jing kiliong. Porlok mela 3 ha sansnem ha company. Memleleyem. Balau try jong me campaign stom ya me. Bar uniu samlo ong. Campaign stom ya nga. Bar kini ki porlok ki kiliong balai kumnom campaign stom ya me. Melong Kristan uniu try long ba persyai Kristan. Balai campaign stom ya me. Baru ni samlo ong ut kemtip bangalong u Kristan. Katno jing susi kalong bonsen. Bonsen ki breu kemtip bangilong ki jing ngilong ki breu ki abot ya Yesus Kristus. Kemtip ngilong ki breu ki basa jit naga pertei. Ni ni le ki ke baro kat kum ka pertei. Kat tenjong me tenjong blai ka ong. Ngim dei jong pertei. Wat lang ni don ha pertei. Ngem long jong pertei. Ba inrai bonsen ka jing jong ikalong kumbangi long jong ka naga pertei. Ka ba arpat ke ngasem. Ba beleu Jesus Kristus blela bo yangi ha ka naga pertei. Wat la ka naga pertei kam dei jongi. Ngem long jong na pertei. Ka ba arpat ka jing temu jong blai ka dei ban yalap ya ka gospel. Habang ipai sa ka jing jong Jesus Kristus. O Jesus Kristus o lai po lai snem steng o hakan pertei. Kajing yalap jong ulong tang lai snem steng. Hindray kajing jong o Jesus Kristus baro laringin pule ba o tang ban yalap siya pangkay hima jong ublay. O tang ban yalap yak ting jong ublay. Gospel Lukas kalinong kabasaw ka dekat ka bakat pra. Ulong balas le yang ado bensin bangala ben yalap ika kubor baba ya kiwaipat ka jing jong Jesus Kristus kalong o ha kana pertei watla kana pertei kam dei kam long jong Jesus Kristus dei jong kana pertei hindai o ha kana pertei kawai ka jing temu kata ban yalap ya ka gospel. Para bangit, kacing kot ya pibat yang baru belelang ayah pibat yang kerta bajrong bat kesengi hakma jongi, kacing temu kali tang kene kowe, ba pibat ngilaben yalap ya ka gospel ha kene ka pertei, ka hukum ba krau ka de kanehi, ba lek sa ka pertei, ban yalap ya ka gospel. Lakot ya pibat yang ban yalap ya ka gospel. Dai tangki pastor ne tumen basan ban yalap. Dai tangki evangelist ne ki missionary de ban yalap. Hindra ya baro lakot ban yalap ya ka gospel. Ni baro ni rasa jit na ka pertei ko ka jingtemu ban yalap ya ka gospel. Bat pila ban kili bon ki jingkili. Ba kumno ngalaban yalap ya ka gospel. Dan we breu ba ong dan santi gospel ngi yalap. Hindre sautile gospel ngi yalap. Hindre gospel basan gede bag sautile gospel ngi yalap. Hindre gospel basan gede ke jeng bang kom nang hakane pertei. Hato ka jeng jongi ka long shisha ka gospel ne ya kiwe pat. Karukam le jongi. Kieke bara ka shisha ka long ne ka gospel. Ya kiwe pat. Kamtam hakin ngisngi. Habang idebin hakum ka nga pohor jong ka jing Ka jing do jing karmen kat sabing ipaingi iya kata. Ka pohor jong ka jing dum. Bar ka pohor jong ka jing pang. Kalaker saudong ya ki breu baro ka wey. Hato ka jing jong pibat jonga. Kalang kubar babhane ya ki breu hakin ngisngi. Bon ki breu. Habagi keren hak nisngi ki keren ka jingdo jingkermen. Ki keren ba kim don jingsok hak jing jongki.
ki kerantang sapang ka jing sap ting ha ka jing em jong ki henro ai pi bat nga habang em hakum ka nga por habo bledang boy ya pi bat nga hakum ka nga por ka jing em jong ka balong matmu pan yala be ka gospel hapeng ka jing dum hapeng ki ke barong em henro ai ka jing em jong pi bat jonga ka long shisha ka gospel ya ki wai pat ki breu ki dang kmi ya ka ne ha ka ni sngi ki perkat shekin la labni ko khubar baba ne ki labni sngo ko khubar baba plate ki khubar kot khubar ki pule ki news ki page ki sngo ko ten jo ki sarkar bar kine baro hoy tang ke pindo cingkermen sudah omdan khubar baba hangdang nu rem ai phibat nga hakni sngi habangi em hakum kana ka por ka ching em jong phiba jonga ka ablong ka khubar baba yaki wai pat. Mahatma Gandhi uang yakin kintin. Uang nga sotunat. Yau Yesus Kristus. Henry nga isi yaki Kristan. Sotunat yau Yesus Kristus. Henry uang nga isi yaki Kristan. Balai ka jing em jogi Kristan. Ka jing ele jogi Kristan. Bangimla belong. Kubor babha yekiwai dan wei nong yalap uan yalap hangta Kohima Nagaland baru nong yalap ula yalap bat bun ki breu kilawan ban ngap ka jing yalap jong u bat haden ula khot IT bun ki breu kilawan sakmat ban IT alade na pring jong ki don wei bihari badan dukan baret bade kwai bade duma bat kumta ter baru ne bihari lawan IT alade hakmat Hende ula ko wayu kena kertang jong uday John. Baru dah ke jingkeli apa jong uang. Baru ula keli ya nong yalap uang ko nong yalap. Baru kiba penyang ya Yesus Kristus kin leisa beneng. Nong yalap uang hot baru kin leisa beneng. Une bihari khot biang uang keli biang sasen. Hato une John run leit biang leit binang habu pidang Yesus Kristus. Nong yalap uang hot tau John run leit sabeneng lado pidang Yesus Kristus. Baru ni biar yong la tau John ulai sa beneng ngate ngam kwa ben lei sa beneng baru nong ya ula lingo kli kan jingkel yong balai mem kwa uni John ulai sa beneng habo ulai beneng mem kwa ben lei sa beneng ba uni John pindik yang owan subam hatukan jonga o pindik yang na mesti hadu mer pindik yang lalu don ha beneng te ngam kwa ben don ha beneng palak bi jongya Bon sen ke jing em jong kamlong ke gospel yaki wei pat. Don ru ki brio ki bon sen ki parkhat ki pe ke jing trot ke jing em jong ki. Ki pe ke jing start ke jing nang ke jing start jong ki. But haba ki nujor ya lade bat ki wei ki ong ngam biang ban yala ke gospel. Ngam la ben le erem sapong oblei. Ngam la ben troi ke kam jong oblei. Bon sen ki parkhat ya kata par ki khanglar ya lade. Dan bon ki breu kumta ki khanglat yalade haba ki pei ke jing trot ke jongki henre para bangai yangi baro ublela khot la jid bangi la belong bayalap ya ka gospel compare ngilong ki ba start ne ki ba beat compare ngilong ba ruspane ngilong ki ba dok compare ngilong ba dunane ki bangalore haki ke baro compare ke baro hakma jong oblei bla pinan kamiano yanaro laringin kloy ben IT alade paling ang atrai nga kloy ban tre ka kam jong me atrai nga kloy ben yalap ka tin jong me ha ka jing em jonga sim yang aku mangalong atrai kin mau sapang koe ka breu ka kertang jongka de Ethel Hatfield bat kani ka breu la kerta jongka la poi new pun reus nem plan par ngudor new pun reus nem bat kala song thai nakam jongka bat kala don ka jingkot ban hikai Sunday school bat kala le hakmat jong pastor ngadon ngasngo kan ka jingkia bar ka bin hikai Sunday school pastor kaban ngabin syakri yo blay baru pastor wong lapei bahag kerta jongka new phone reus nem 76 years pastor kimi ba nang tawang top pilih dang le sie ngan sai jubab hadin ba nang ta pastor la tho city aka
Pilala kerta jompi kala yai chakmat new pop reus nem. But pimla bin hikai Sunday school. What so map yang ni. But kan ika beriu kala nomen sim. Kong kumno ngalabin tre chakriu blay. Kumno ngalabin yalap sapang Yesus Kristus ya kiwei pat. Kala nomen sim ba. Hindray kadon kata jing trang ban chakriu ya ublay. Ban yalap ya kerteng jong Yesus Kristus. Perkala don ka per haying jong ka per sintiu. Badong kalau ong ka we sengidang pe ke sintiu. Gulap. Badan we kena samla Chinese. Wa pulia kata nongba ulawan. Baru sang yaro ya kanega breo kong. Oh kesintiu jompi ka itnat bah. Par kanega breo kala sutnat bah kala khot ya kanega samla kong. To pilong benwan hiyeng jong aban disya. Bat kala khot ya uni samla ulawan hakamla jong ka. Bat kanega breo kala stang man yalap sapang Yesus Kristus ya uni Chinese. Paru Chinese ali pai ka haka jaka pule jong university. Par yalam sawai parlok haka we ka singipat. Kalau kani ka beriu kelas tang men yalap yang sasin. Pakumta kapor kalaya. Bat haba kani ka beriu kelak klat no. Bat ka ong ka hak saudong sa met yap jong ka. Dan nepon riu ngot ki Chinese. Samla ki ba IT ladi sa Yesus Kristus. Bat lingba jong kani ka beriu kelas tang ke Ethel ministry. Palok bai jonga. Ublay la bo ya pibat yang ha kan ke pertai. Bangi laben yalap ya ka gospel. Compare ngilong ingi im kumno. Compare kiengi don kiengim don. Henry ka jing temu ka jong ka jing im jongi. Lada udai ublay dang bo ya pibat yang ha kan ke pertai. Watla kan ke pertai kamlong jongi. Henry ngi don ha kan ke pertai. Ka jing temu jong ublay dang tangkawe. Bangi laben yalap ya ka gospel. Hato katno pila yang kejing im Kristan. Ngamtip kejing im Kristan jompi kalaya katno snem ngamtip. Labi long tang sisnem. Labi long tang san snem. Sipo snem, arpo snem, laipo snem, saupo snem. Hindi hato katno pila yalap yau Yesus Kristus. Larapin huntang kanekawe. Ngalap pediang Yesus Kristus. But hadin ba ngalayap no ngalay sa beneng. Lada pin hontang kata pin babe kowe gesngi. We brew angkum ni. Lada ngalay habaneng. Ngam dan so katali banong iruem. Handringan dan tangkane we banong. Anga babe belenga kemle yakani. Anga babe belenga kemle yakata. Ai kanum long kejing im jompi kumta. Ai kejing im pidang im hagan pertai. Hoi im tang sipor hagan pertai. Ublay dang isne yangi dang bu yangi hagan pertai. Watla ngim day jongan pertai. Hindro ai ka jing temu jong ublay ban yalap ya ka gospel. Kalang pura ling ba ka jing im jong pi bat jonga. Kabalay bat kado. Balay ublay la bu yangi hagan pertai. Watla ngimdei jongan pertai ka balai bat kado de kane. Hakten pareng ala bokum ne to care for others. Ban pikir bat sumar ya kiwei. Ban pikir bat sumar ya kiwei. Habang ipai sa kapasapang ka jing em jong Yesus Kristus. Barka ministry jong Yesus Kristus. Last name steng ula syakri. Barka ministry jong utang long last name steng. Par pilabin kumno pikir ba sumar ya kiwei hakin iki last name steng ula le hapdeng ki basitam ula pin kya ya ki ula le hapdeng ki matla ke deko ke nyang tole ba kumta terter ke breu ki ba kentai sakintai haka imlang kasalang ke breu ki basya sa new pain haka imlang kasalang ke breu ki nan jingkerman haka imlang kasalang ke breu ki ba don bo ki jingduna haki met ki pat par ki bon ki liang Henry Yesus Kristus ulait bin trei bar syakri ki haka jing im jong u last name steng Yesus Kristus im haka ministry jong u ula pikir bar ula sumar ya ki wei pat. Bat kum jo kalong. Habo Yesus Kristus
Kani ka pertai kam dei jong uja sekura sendre. Haba u pikir ba sumar ya kiwei. U kimi ya kani hi ling ba ka jing jong pi ba jong a. Hado kat nung ilong ki briu. Haba ngi ha kana pertai. Ngi pikir ba ngi sumar ya kiwei pat. Hado kat nung i pek ka jing don kam jong kiwei pat. Hado kat nung ilabin ya ka jing jong kiwei pat. Nga aingo ya boleh ha kani ka sengi. Haba ka don kani ka lockdown. Nga aingo ya boleh. Bat ki bon ki balang. Bat ki bon ki Kristan ki breu ki ba syapting ya boleh ki la mi sakmat. Bat ai ka jing rap ya bon ki breu. Ba pli ki ba don ha pati ka jing ha ka jing jong ki. Bat ki la mong ki jing kurku ya ki wei pat. Bon sen ka jing Kristan ka long. Habang ngi ka jing habang ngi ka jing don kam jong ki wei pat. Habang ngi ki habang ki breu ki hapeng ki bon ki jing ka jing jong ki jing jong ki. Ka jing dawa jong ka jing jong ki. Nga so si ben ong bon sen ngi kum ki Kristan. Ngi pindon kam ka wei kinten ngi ong. O ngan pindwai ya pi. O ngan pindwai ya pi. Tang ha ka jing dwai lakot. Ni don kena kabu berlei, ban yarab yaki, ban sumar yaki, henry ngim jule kata. Ni pindam kam tang ki pindam rukam ni angin pindan kam keten jing doai. Badai nama tahu Jesus Kristus ha gospel Matius. Kalin ka ba arposan ka dekat ka ba asal po ter hang tangi puli. Baru Jesus Kristus ong ye kesinran. Barki bod nong bod ya jong uong. Habang atangan pi kem ai ba mi nga. Habang adan potok pi kem wan kimi nga. Habang sitom pi kem wan pe nga. Bat kini kipuleu kiong. O try Jesus minno pi long balong koi. Lin minno pi tan minno pi long badan hapotok. O Jesus Kristus ong lada pin le. Ya kino barit pin le yang a. Parla bo i jong a. Ai ka jing jong pi ba jong a habang i ha kan ka pertai. Bagalong ka jing ban pikir bat sumar ya kiwei pat. Ni ha ka pertai ka ba arsap. Ni ha ka pertai tang manga bat yang a hi. Jonga bat jonga manga tang katahi ni Kapertai kalong kabar sap tang yang Henry bela boya piba yang hakan pertai. Bangila belong jingkur ku ye kiwei pat. Ka hukum bakrau haba ki nongbut haba ki farisi kila kili au Jesus Kristus kiong bag hukum bakrau de ki baru Jesus Kristus ang hukum bakrau kalong tang artili. Koe kalong medeben yau ble. Daka dono jong me baro, daka bo jong me baro, daka mon jong me baro. Baka baar pa deka ni, ban ya ki para marjan jong me. Badan kowe beri la kili ya kana jingkili yong, atra Jisu, mano de para marjan jonga. Bad hang tangila ben syam parsi ula kira Jisu kira kira parsi sapang nong late satalinti Jericho. Makumno kinang luti kila shim yau, bakila shaw yau, bakila lungko yau hakta jaka. Barwe sam nong samare wan ban yarab yau. Bau Jesus Kristus kili mano day para marjan jong unibreu. Hato day Levi, hato day ulindo, neu nong Samaria. Bayarab yau. Bat ka jubab kawan unong Samaria bayarab yau. Polak bayi jonga. Ublela bo yang ia hakum kan ka por jong ka jing jong ka pertai. Tarai dan bun ki briu ki dan kam ka jing duai sisia ki dan kam ka jing duai. Henry tang ka jing duai. Ki dan kam ka jing yarap bro. Lado ublela bo ya pi ha kata ka jaka. Pa pila belong ka jing yarap ya kiwei. La belong barit ne ba krau. Compare ya kata. Henry pila belong wandra ka jing kela. Ha ka jing jong ki bon ki briu. Kumbau Jesus Kristus la wandra ka jing kela. Ha ki bon ki briu habau don. Ha kanika pertai. Ken mau sapang Mother Teresa. Barki pastor barki bon ki nongelam niam kila snoba sapang Mother Teresa. Bakumno Mother Teresa hang taha nongba Calcutta. Kala trei sapang kini ki nong nyang thole ki nong pang nyang thole leprosy. Barki ko ben tip kumno kanika brio Mother Teresa kala ben trei hakma jongki hapreng jongki. Baki ko ben tip ka ko ben le research ha kana banta
Bakila lei hakal kata. Bakila yalam ya yaki sakawe ka zakaki dan bun kini nong pang yang tole. Bakini ke beriu kila stang kila yang kam jengai. Na kini nong pang yang tole. Bakila perkat lano ni Mother Teresa nuan ban sumar ya kini ke beriu. Bakumno Mother Teresa laben tere ha preng jong kini nong pang. Ki sisia ki long ki nong pang ki sisia ka do jong kila stang hap. Ima haba ki pei ke dor jong ki. Bat kiong haba kidang ap kum ta kinsan lawan kowe kali. Bat na kowe kali lah her kowe ka breu. Ba riam ka sari bali. Ba kani ka breu kala shim ka tomo. Ba kala kop ya kani ka breu ya uni breu ba don nong pang nang thole. Ba kala shim hakakti jongka. Kala kudop ya u. Ba ra ya u. Ba hak kali ba ra la pet na kata jaka. Ba kini ki breu baharo ki lingo. Mano kade kani ka breu. Bagi para marjan kiong kani ka breu kade Mother Teresa. Bat kini ka breu kilingho. Bakila don ka jingkeli kumno kani ka breu. Kalaban kata ya kani ki nong pang nyang thole. Kalaban sumar ya kani ki nong pang nyang thole. Bak kini ki breu kilai kindo ya ka Mother Teresa. Bak kini ki breu kilai keli ya ka ko Mother Teresa. Nyala iya pi papila ta ya kini yang pang nong thole hato phim ting se hato phim khuslai se sapang ka jingyem jong pi bat kani ka Mother Teresa ki ong bat kini ki ber kumno pila ben le kini ki baro bat Mother Teresa kala ong kumni ha ka dur jong kini ki biru baro nga I ka dur jong o Jesus Christ. But habangi I ka dur jong Jesus Christ. Ngakta ya ka dur jong Jesus Christ. Bangale kini ki baro khoi ya Jesus Christ. Para bolok jonga ai habangi em ha kana pertha kum kana ka por. Ka jing em jongi ba jonga. Ublela bo hayangi ha kana perthe. Watla kana ka perthe kam dei jongi kam dei ka yeng jongi. Ngi em tang shi por ha kana perthe. Henry ublela bo yangi ha kana perthe. Bangilah ben fikir bas sumari kiwe kibun kibriu kibadan kam kejing don kam ha kejing em jongki kilai ben don kam kejing duai jongi kilai ben don kam kejing yarab jongi kilai ben don kam kejing sulok jongi kilai ben don kam kintin babaha jongi angi long kita kibriu bolong kejing kurku ya kiwe pat do blen kurku yangi blen yarab yangi But habangi em hakana perthe watla kana perthe kam dei jongi ngimlong jongana perthe hindo ngidon hakana perthe ka jingtumo kalong ban pindan burom yo blai ban yalap ya ka gospel ban pikir bat sumar ya kiwe pat ben kurku yang ilang baro tan pindam hajing duai hakana ka por ngi aingo ya mia truai hakana ka por ba kubor mila ai ha pedeng jongi hoi atruai ngi em hakana ka perthe watla kana ka perthe kamlong jongi atra ngimdai jong perthe hindra mela bo yang I ha kan perthe da jing thmo ba ngila bin pindan burom ya mi atrai leng ba ka jing em jongi ngila bin yalap ka gospel atrai kat ba ngidang em ha kan perthe ba ngila bil pikir ba sumar ya kiwe ki ba don kam yang I atrai korko yang ilang baro ba yarap yang I atrai ka jing thmo jong mi ha ka jing em jongi kala belong pura atrai Kurku ya ki samla bat ka balang hang ni atrai ya ka maha moyong rem atrai ka balang bat kan ki samla jong ka balang shisha kelan pindan burom ya me ba kilai belong ki samla ki ba yalap ya me atrai ba kilong ki samla bat ka balang ki ba pikir ba sumar ya ki we atrai kurku yang ilang baro hakar tengu Jesus Kristus ki pan amen Saya sian pat ngimlak lam da ai kublei ya I pastor ibala pensengau hangi ya kanika apreng jongi ya kanika kubor ngais kam ba kanika kubor kanong ka jingkerku yangi baro iwei pe iwei bat ya piru baro ki ba pej bat ki ba shashkor ya kanika kubor ling ba jongi ka program ka jongi bat nga ai kublei ru ya ki samla ki ba ai ya ka jingroi kerpang Ublay unang isnay ya kawan ringkat bat I pastor bat kumjuru ki samla ki ba laai ya kini ki benta jong ka jing syakri ka jing ublay ling ba jong ni kapor
Blay wanang isnay manang dorin katru bala ka chong ka ching seng samla banginang la banang ya shaprang nakabor syakabor ini penwai no ya kani ka ching syakri ka chongi da ka ching rwai ka ba lai spa ar pukhandai na ka ching rwai ka ba thamai lai spa ar punyo na ka ching rwai ka ba rem bar hadian bala dak kot kani ka ching rwai sa sisian kan karpat yai pastor ben pelat yang i da ka ching karku penwai Men sim jong awan le chanya hakita la jong perteng menu ngem jukendo uban reng kat bat ubleng Pecha shua shen panyo shaladi Pecha shua shen panyo shaladi Tang pinwai na. Habawai na to ay jing ay kadabiang jong Jesus Christ. Ka jing ay jong ublay na bam jukut. Ba jing slom sim ba koy. Kinalay ho ublay do ringkad bat ngi. Lembar ginutla saltra ka pertay. Nado menta sa bam jukut ro. Amen.